Kayag si Ganda do. Ayo, oy. Yo, what's up, yo? Kaya subagot. Waday. Kaya. Tapos baguntanan. Senstar. Sugkokot ta mo. Senstar. Asa ta? Di Petron ta? Do? Ha? Petron? Petron. Shout out sa 2 million viewers. Shout out, shout. Only shout out ni guys. Shout out ko ka Manuel, katong daghan kay banda, magkakaon daghan kayo. Gusto na kayo ron. Kauban din akong kuhan guys. Ang original na ko na banda guys. Kuhan ni sila. Dire weekend. Kuhan akong kuhan no. Oh, busing. Mentor. sa Ay, gitor. dire. Janitor, daghan ni siya. Shout out sa inyo tanan no. Binong si RR. Mga kauhihi. Mga kauhihi. Shout out sa 33 to. Uhahab. Uhahab. Guys, kaon ko kalendarya gay na guys ba niya. Ilang balaod, self-service. Yan nasuko ako nagtako sa sudan. Pwede ba na? Self-service, yung masuko ako nagtako sa sudan. Wala na da, Siguro nimo. dire pikas naman. Nawa daw nasang andam araw. Na dire. Shout out kay Ma'am Renelyn Kapilitan. Shout out. Shout out ka Arle watching from Singapore. Pansing ba Oh, pinisya? enjoy. Yes. Pa-shout out kay Ma'am Jean Banzon. Sa tanan nga 101 viewers. sa tanan nga nagtanaw ani, kita-kit sa Maragusan. Kita kids Cloud Maragusan. 7, yes, good day band. Oh, pakita mo nga to. Yes. Enjoy dong kenda, may bakasyon with pay. Ha? Char lang. Secret. Masoko senior. Shout out kay Ma'am Jane watching Bang Barobo, taga Surigao. Utaw may karog Maragusan. Yes, Sa mga taga Maragusan, asa to na bar gani guys? Sa Cloud 7, magkita-kita sa Cloud 7. Cloud 7. Yes, mag-reggae na punta dito. Oh, sa Cloud 7. Ako dito, nami dito. Untol ta, Sa untol. Maragusan meron. Untol pati pungkol. Shout out kay Ma'am Jana Hart, kay Ma'am Annalisa, shout out. Kay Flor de Liza, Cecilia, shout out. Shout out. Kay Joella Alindao, shout out. Asan po? Ha? Shout out Ano? sa kuang. Abrihan na. Shout out sa kuang partner. I love you me. Shout out sa partner Mika, no. oy. Amping mo, shout out kay Ma'am Rachel no. Kaya do kanina guys. Shout out yung kamo, shout out daw. Yo, bro. Ay sa mga inyo tanan diha. Shout out watching imong waid. Shout out watching imong waid. Ha? Good PM tol. Shout out from Team Happy. Yes, salamat sa nag-send sa 10 star. Oy, salamat sa senders. Kay Jana Hart Sevilla, Yaman, shout out. May nag-send ng 10 star, salamat. Thank you sa nag-send. Kailan po kayo punta ng Canada? Wala pa po. Shout out kay Stephen Marley. Good PM tol. Shout out from Team Happy. Team Happy, Chuy. Royce Monyares. Good PM tol. Shout out kay Stephen Marley. Bra, wala may nung kakakuyog, bra. Sige lang, puho na lang yun po. Kinsa na shout out dira sa Malaysia sa inyo sa balay. Marlon. Shout out diha. Chuy. Di ko, managot. Gagaw na ko ba? Ah. Stephen Cortez, Gubantes, Penpen, Tagamugat, wadap. Pin pens. Wash out. Nip. When biyahe si Sir Kandal? Karon, nagbiyahe siya karon. Aktor sa kuha, no? Machete. Dili man ka pwede agion, bra. Kaya naman kay duty, bra. On duty, biyak ka. See you soon here in Abu Dhabi, Ilyas Yes, TV see you Ban. soon. Abay na pong suportahan. Jis gyapon. Shout out kay Jana Hart Sevilla, nag-star. Abre na do.
Adong na pud mi diha mga brother. Kita-kits po sa The Culture bay, nga banda. Kita-kits sa Maragusan. Oh Sa yes, Cairo J din. Mark. Erp, kita-kits sa Erp. Dam, April 25, 2001, 042501. May dapat. Ayan na mga Shout kay Lidilin. Oh, di ka pag Singapore oh. Tanong siya di ka ba sa Singapore? Pohon bra sa bara ko safe mo. Sa tirada diha mga ka-idol. Mga ka-idol. Sana si Kendall. Dili ko, din ako yatag. Bahala ka dyan. Kendall, mapas ka apil sa Canada. Canada. Sa mga ngay. Ano na kapuyuron ngay? Kendall, answer please. Sa man ang Cookart eh, si Cookart. Shout out kay Rodel. Secret. Kita-kits sa Maragursens. Si Kindal, may pagasolina pa. Nasa gawas. Napamigtagom bra. Gusto mo anong paldo? Oh, Nasa diyan. comment section. Ang link. Nasa link ang comment section. May beloved sangay. Ala, may beloved sangay. Ngay. Dili ni mo ihatag di ay mawala lagi viewers ani. Ah, grabe sad ka. Uy, mawala lagi. Ang bilis naman. Inana gid yung mga babae. Sa naman mo girls? Ano naman mo girls? Mawala man dayon. Ngita na sila nimo. No. Ha? Savings. Shout out sa ko partner dia, Mara Iweng. I love you, love. I love you. Mwah. Beba. Aray, balik na lang mo yung inyong kuhan. Yo, what's up? What's up? Pag-cover na po me. Tara na. Pinado? Okay na ya? Lahat! Let's go! Okay na do. Do ka, uy. Hello sa 211,000 viewers. Wow, naghana na yun, ay. Dali, na naghan, uy. Shoutout sa inyo tanan dyan, no? Kay Ma'am Rose Peñora. May pwede dito ba no? Si Kenda, may pangita nga mo, may naadre. Wala dyan mga viewers dyan. Shoutout din nyo, no? Ano sa biyahe ninyo, Kendall? Pumay kabalo, ma'am. Ano sa, ma'am? Karon nagbiyahe mig Maragusan. Jessa, ma'am Jessa May Campbell. Shoutout. Ilaw sa inyong tanan. Ayun. So nagsenog 10 stars na si Kinsa na si Ma'am Jana Hart. Thank you. Salamat. Sa mga nagsenog stars. Biyahe na kuya. Wala po, padungog Maragusan. Padung mig Maragusan. Pamars. Kami paakon si mong aping. Alibe kay lamutakon di ka. Stephen. Shout out Pipin Marley. from Bahrain, Barinahe, Kobe. Elisar, bro. Angay na ikaw na. Angayo. Tao? Hello, Takloy. Di na si Takloy, noon sa mo. Takloy doon ni daw. Si Kanye Adam ni. Takloy! Oversize. Amping sa biyahe. Thank you, ma'am. Thank you. Awa, wain dala na mo guys. Gwapo ka guys. Take me home to the place. Tempo Yatters, Gisame. Shout out. Salamat sa 10 stars, man. Kay Ma'am Margie. Whoop whoop.
Shout out kay Ma'am Basyon Mendoza. Shout out watching from Japan, Tukan Ilisar. Pilit sa balay. Pilit sa balay. Nako story guys. Ipadrawing ko so na bata pag isda. Nya, tingalo may isda nga ano, itom daw kayo daw, hugo daw kayo. Buang sinugba magud do. Laina. Ano ba rito? Sinugba daw sinugba, ngisuko. Gusto ko, guys. Oh. May na lang may Dili ka na, Kriste, shout out. Shout out sa iyong tanan no kay Ma'am na taga Thailand. Kopla Pap Mai. Sawadikap Moy. Inihawan. Kom lai pai. Sawadikap, lolo noy, mahaw noy. Happy na mo para ka. Nako istorya, kung naka sa Thailand, unsaon nimo pag istorya kung malate na ka sa inyong balay. Kana magsulod na ka ba? Kana Saan man. So naka sa Thailand, nang siradan ka. Oo. Map! Abli ko map! Tubag man mo mama. Wala, thank you sa 50 stars kay Ma'am Lorelei Tubag man yung Paraon. mama. Sa may tubag mama. Siya lahat map! Para tama. Tubag. Shout out yung tanan no, shout out kay Ma'am Rese Di Guzman. Yes! Shout out watching from Bahrain. Barinay ko eh. Okay. Wairam Dorig Paraiso. Sa wakas, kay Ma'am Lizel Salunga. Shout out. Relax na nasto nga guys. Cute kay na. Bart! Legion oh, Legion! Dong Lee! Dong! Dong! Tilawi ko dong! Sa mga taga Maragusan, kita rin nyo diya ha? Loud 7, don't forget! Loud 7. Like, follow, and share. Tapaan ninyo eh. Hello na, shoot mga idol. Kita Pakot. Ano rin? Watching from Malaysia bro, kay May May. Pederas. Shaka bra. Shaka bro. Shaka bro! Shoutout niyo tanan. Basta daw, kanarap iharang niya daw. Oh. Another 10 stars. Yes, nagana! Oy, nagaling salamat! Kay Ma'am Aning. Tan. Shoutout sa 10 stars. Buwa ka sa akin. Unya, mag-live gyapon niyo niya, kamanugtog nami. Oh, nag-live mo niya. Tungin niya. Kita gets dia. Yay, hey! Bra, Watching from Hong Kong ka Ma'am Lorelei. Paraon. Asa na mo? Ayaw ba kayo? Padoming Maragusan. Hello kay Ma'am Beth Balbon. Hello, watching from Abu Dhabi. Perhula. Hello, Pugi. Hello. Pogi ko pa. Ma'am, keep going. Hello ka, keep going. Padayon na sa live. Ha? Watching from Bulacan kay Ma'am Lizel Dizon. Shout out. Shoutout yung pamilya. Shout out. Si shoutout ni Majoy. Ako ba mapapailang ako? Ikaw bro, shoutout bro. Shoutout ko talaga ng mga K-pop lover. Pampahin yung now. Idol niya sumbak. K-pop, bundak. Another 10 stars kay Ma'am Yen Yen. Thank you Ma'am. Dagang salamat, ma'am. Dahil Dako na kayo ng tabang sa mua, ma'am. pampalit na naman Ano, yatag? panggas na ma'am. Mga stars ni Ma'am na, mura na igas Ma'am. Thank you. Sa kay Ma'am Aileen Dorinia Perez, shoutout. Kay Ma'am Helen Celosa. Lah, tukan ni Ma'am eh. Happy trip mga baby boys. Amping. Baby boy.